ମଲାଯିବା କ୍ଲଷ୍ଟରର ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ଗଣିତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାମି। କାରଣ ସେମାନେ ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକିରି ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ନିକେ କେନ୍ତା ଗୋଟେ ଭଲ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟ ପହଞ୍ଚିବା ସେମାନେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ଇ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ବି ସେମାନେ ଆହୁରି ଭଲ କରି ଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ବା ପାଠ୍ୟ ବିଷୟଟା ତିଆରି କରିବେ ଏଇଟା ଆମର ଆଶା। ତ ଚାଲ ଆଜି ଆମେ ଇ ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପୃକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକେ ଆରମ୍ଭ କର୍ମା। ତ ମୁଇଁ ସରୋଜ ପ୍ରଧାନ ଇ ଅବସରରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛେ ପିଲେ। ଚାଲ ଆଜି ଆମେ ହରଣକେ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବେ ବୁଝବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କର୍ମା। ହରଣ করবার ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ଆମେ ଚାଲ ଦେଖମା ଯେ ଭାଜ୍ୟର ଯଦି ଦଶକ ଅଙ୍କଟା ଭାଜକ ଠାରୁ ବଡ଼ କିମ୍ବା ସମାନ ଥିବା ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ହରଣଟା ଶିଖମା। ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଯାହାକି ହରଣ କରାଯାଇସି ତାହାକି ଆମେ ଭାଜ୍ୟ କହେସୁଁ, ଯାହାର ଦ୍ୱାରା ହରଣ କରାଯାଇସି ସେଟାକେ ଭାଜକ, ଆଉ ହରଣ ହେଲା ପରେ ଉତ୍ତର ଯେତିକି ମିଲ୍ସି ସେଟାକେ ଭାଗଫଳ କହେସୁଁ, ଆଉ ଯାହା ଶେଷକେ ରହିଯାଇସି ସେଟାକେ ଭାଗଶେଷ କହେସୁଁ। ତ ଚାଲ ଏବେ ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ନେଇକିରି ଆମେ ଦେଖମା। ତ ପିଲେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଧର ଆମେ ନେଲା ଯେ ଗୋଟେ ସମାନ ଅଙ୍କଟେ ଧର ଏଇନୁ ଗୋଟେ ମୁଇଁ ଲେଖିଲି 85କେ 8ରେ ହରଣ କରଲା। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେନ୍ 85 ଅଛେ ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଭାଜ୍ୟର ଦଶକ ଅଙ୍କଟା 8, ତ ଦଶକ ଅଙ୍କଟା ଯଦି ଇ ଭାଜକ 8 ଆଉ ଭାଜ୍ୟର ଦଶକ ଅଙ୍କ ବି 8, ତ ଇନ୍ତା ଯଦି ସମାନ ଥିବେ, ଯଦି ଭାଜ୍ୟର ଦଶକ ଅଙ୍କ ଭାଜକ ସହିତ ସମାନ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଥିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ନେଇକିରି ପଣିକିଆ ପଢ଼ମା। ତ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ନେମା 8କେ ଖାଲି ନେଇକିରି ପଣିକିଆ ପଢ଼ମା। ଏଇଟା ଆମକୁ ବୁଝବାର ଅଛି ହରଣ ପୂର୍ବରୁ। ତ ଦେଖ ଏନୁ 8 ଅଛେ ତ 8 গোটে সংখ্যা নেই আমি পଣିকিয়া পড়মা। তো 8 র পଣିকিয়ারে কেনু 8 অছে 8কে 1 ଯିବା 8কে 8। তো 8 রু 8 গলা কেতে হেলা 8 রু 8 গলা 0। তো ইনু ভাগ আমি উলাহলা 5। তো গোটে সংখ্যা উলাহলা আউ যদি হরণ নেই হেলা যেহেতু 5টা 8 ঠারু সান है তো কাଣା করমা এটা নে যে তো কাଣା করমা 8 0 0 অসামাইন 8 0 0। তো 5 রু 0 বিযোগ হলে কেতে হেবা 5 রু 0 গলে 5। তো 5 ভাগশেষ রহেলা আর 10টা ভাগফল হেলা। ইহাদে চালো আউ গোটে উদাহরণ নেইকিরি ভাল করে বুঝবার লাগি চেষ্টা করমা। তো ইনু সমান সংখ্যা মুই নেইଥିଲି ভাজক সহিত ই যেন ভাজ্যর দশক অঙ্কটা সমানটা নেইଥିଲି। এবে ই ভাজ্যর দশক অঙ্কটা গোটে বড় অঙ্ক নেইকিরি হরণ করি দেখমা চালো। তো ইনু গোটে আহুরি উদাহରଣ গোটে নেଉଛେ ଧର ଆମେ ଇନୁ গোটে 9 10 8 98 କି ଆମେ 7ରେ ହରଣ କରମା। ତ ଯେହେତୁ ଇନୁ ଭାଜ୍ୟର ଦଶକ ଅଙ୍କଟା ଇ ଭାଜକ ଠାରୁ ବଡ଼ ଅଛି ତ କାରଣ ମୁଁ କହୁଥାଏ ଯେ ବଡ଼ ଥିଲେ କିମ୍ବା ସମାନ ଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ନେଇକିରି ପଣିକିଆ ପଡ଼ମା। ତ ଖାଲି 9କେ ନେଇକିରି ଆଦେ ପଣିକିଆ ପଡ଼ମା। ତ 7ର କେନ୍ ପଣିକିଆରେ 9 ଅଛି। ତ ଦେଖମା ଆମେ 7କେ 7 7 ଦୁणे 14 ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛେ। ତ 7 1 7 ଯିବା 7କେ 7 7 ଦୁणे 14 ବେଶୀ ହେଇଯିବା। ତ 7 1 7 ବା 7 1 7କେ 7 ଆମେ 7 ଦୁणे 14 ବେଶୀ ହେଇଯିବା ବେଲେ 7କେ 7 ନେମା। ତ 9 ରୁ 7 ଗଲା 2। ତ ଇନୁ ବିଯୋଗ କଲା 2 ହେଲା ତାପରେ ଇନୁ 8କେ উলামা একক সংখ্যা 28 ହେଲା। তো ଏବେ দেখমা যে 7ର কেন পଣିকিয়ারে 28 ଅଛି। তো 7 4 28 যদি পଣିকিয়ারে নেই থিবা তার পাখাপাখি সংখ্যা তক ଆମେ নেসু। যেন্তা ইনু 7কে 7 7 দুणे 14 বেশি গলা এন্তা ইনু 7 4 28 তো 7 4 ইনু 28 নেমা। তো 28 কে 28 বিযোগ কল কেতে হেলা 0। ইটা যেতেলে ভাগশেষ 0 হেসি তাকে সম্পূর্ণ বিভাজ্য হেলা বলি আমি কহেসু। তো ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଲ ଅଲଗା ଉଦାହରଣଟେ ନେଇକିରି ହରଣଟା ଦେଖମା। ତ ଇନୁ ଏବେ ଗୋଟେ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଦଶକ ଅଙ୍କଟା ଆମେ ଛୋଟଟା ଗୋଟେ ନେମା। ଧର ଇନୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ମୁଇଁ ନେଲି 35 ଆଉ 35କେ ଆମେ 8ରେ ହରଣ କରି ଦେଖମା। ତ ଇ ହରଣରେ କାଣା ଅଛି ଦେଖ ଇ ଭାଜ୍ୟର ଦଶକ ଅଙ୍କଟା ଇ ଭାଜକଠାରୁ ସାନ। ତ ଯେତେବେଲେ ସାନ ଥିବା ଆମେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ନେଇକିରି ଯୋଡ଼ି ବାନ୍ଧି ନେମା। ଇହାଦେ ଯୋଡ଼ି ବାନ୍ଧି ନେଲେ କେତେ ହେଲା ପିଲେ 35। ତ ଏବେ 35 ନେଇକିରି ପଣିକିଆ ପଡ଼ମା। ଇ ଜାଗାରେ କାଣା କରୁଥିଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଙ୍କ ନେଇକିରି ପଣିକିଆ ପଡ଼ଲା କାଁ କରି ଇ ଭାଜ୍ୟର ଦଶକ ଅଙ୍କଟା ଭାଜକ ଠାରୁ ସମାନ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଥିଲା ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଇ ଜାଗାରେ ଭାଜ୍ୟର ଦଶକ ଅଙ୍କଟା ଇ ଭାଜକ ଠାରୁ ସାନ ଅଛି ଗୋଟେ 3ଟା 8 ଠାରୁ ସାନ। ତ 35 ଯୋଡ଼ି ବାନ୍ଧି ନେଲା ବେଲେ 3 10 5 35 ହେଲା। 2 ହିଁ ସଂଖ୍ୟା ନେଇକିରି ଆମେ ପଣିକିଆ ପଡ଼ମା। ତ ଏବେ
आठ पणिका पढ़ते जिमा जेनु 35 अच्छे 35 नैन जदि तार पाखर संख्या थी तो पणिका पढ़मा तो यहाँ सब मन रखा पड़वा हरण पूर्वर। तो देख 8 के 8 8 दूने 16 8 3 24 8 4 32 8 5 40 हो तो 35 नु 40 अधिका हो तो केते जीवा पिले 8 4 32 तो इनु आम 35 रु 32 जब बीज कर 5 रु 2 गला 3 तो इटा देख भागशेष 3 रहा तो ये जगह ये संपूर्ण विभाज्य नुहे भागफल 4 लेखा मिलला आउ भागशेष 3 है तो यहाँ चलो आम आउ गोटे उदाहरण नमा जार भाज्यर दशक अंकटा भाजक ठारू सान हो तो इन देख पे 65 की आम 9 रे हरण करमा तो इन कण हो भाज्यर दशक अंकटा ये जगह 6 है गोटे संख्या तो आम जेहेतु 6टा 9 ठारू सान है तो क्या करमा गोटे संख्या नहीं निकरी यादे 2 संख्या निकरी पणिका पड़मा तो ये 2 संख्या में जो जोड़ी बांधी के 6 10 5 65 तो 2 संख्या निकरी पणिका पड़मा यहाँ तो 9 पणिका पढ़ते जाऊँ किनु 65 आसवा 65 जदि नेन ठीक पाखर तार संख्या 65 पाखापाखि संख्या तक पणिका पड़मा तो 9 के 9 9 2 18 29 27 9 4 36 9 5 45 954 9 7 63 नहीं 9 7 63 9 72 बेसी ही हो तो केते जीवा पिले 9 7 63 जीवा तो विजोग करले 5 रु 3 गला 2 यार तो 6 रु 6 गला 0 तो यहाँ केते हला 65 9 रे हरण कला जे भागफल 7 है और भागशेष 2 है तो आउ गोटे उदाहरण चल देखमा गोटे 2 अंक विशिष्ट संख्या के आउ गोटे 2 अंक विशिष्ट संख्या द्वारा भाग करवाटा तो यहाँ देख गोटे 75 के 12 रे हरण कर देख तो इनु जेहेतु 7टा 12 ठारू सान तो जुड़ी बांध जाए तो ऑटोमेटिक हमको कहा नहीं लगे जुड़ी बांधिक ही हरण ही हवा तो 75 के 12 जब हरण करमा 12 पणिका पड़ते जिमा जेनु पाखापाखि 75 है कि 75 होता तो 12 पणिका पड़ते जो 12 के 12 12 दूने 24 12 3 36 12 4 40 12 5 60 1272 12 7 84 बेसी ही हो तो कहते जी 1272 है तो आम 75 रु 72 जब विजोग करमा 5 रु 2 गला 3 इे 0 तो ये जगह भागफल 6 है भागशेष है 3 गोटे 3 अंक विशिष्ट संख्या के 2 अंक विशिष्ट संख्या द्वारा हरण करवाटा शिखमा तो इन देख उदाहरण नमा गोटे 118 हरण 12 कर्मा तो ये जगह एकक दशक शतक अच्छे तो आम देखमा जे जगह शतक संख्याटा 1 दशक संख्या भी 1 तो ये दुईटा के जोड़ी बांधले भी 11 कि 12 ठारू सान हो तो ये क्षेत्र में काण करमा पिले ये 3 संख्या 3टा जाकर संख्या के नेले जगह हरण करमा 118 के निकरी पणिका पड़मा 11 नेले तो 12 ठारू सान ही हो तो 8 के मिसाले 1 1 8 118 3 अंक नहीं आम ए पणिका पड़मा तो 12 पणिका पड़ते 12 के 12 12 दूने 24 12 3 36 12 4 40 12 5 60 12 72 12 7 84 12 8 96 12 9 108 नहीं 12 9 108 तो 12 10 तो सीधा थर के नहीं 12 9 108 पाखापाखि सही संख्या तक आम पणिका पढ़मा तो 12 9 108 में विजय करमी 8 रु 8 गला 0 अब 1 रु 0 गला 1 यहाँ 0 तो इनु केते भागफल है 9 और भागशेष है 10 तो ये प्रकार यदि हरण टी निश्चित भाव में शिखवा चेष्टा करब।